तो से लगी आज जेन आमर अवेयरनेस टॉपिक अच्छे से गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक उपरे तो सेटा अपन जस्ट 5 मिनट बहुत जिन जेन मान मन भितर बहुत जेन डाउट भी था सेटा क्लियर हो पारबा। सो आज जेन सकाळू गोटे मत पाखे पेशेंट आसी समस्ते ओडिया बुझी पार्छन तो हिंदी कोई नहीं है छत्तीसगढ़ से सब ओडिया समझ पा रहे हैं। सो आज सकाळे गोटे पेशेंट मो पाखु आसी जो असुविधाटा थिला से कनसीव करूले किंतु प्रति 2-3 मास केतबे मिसक्रेज हो जाता बुझीपारे मैं से मेरेज होबार पाखापाखि 5 वर्ष ही सारी आमर झारसुगुड़ारू आसते कि प्रोब्लेम होता से जितेबाला भी कनसीव करूले 2 मास 3 मास पर्यंत छुआ जाऊला पुणी मिसक्रेज हो जाता तो सेमती 4 थर होता 4 थर मिसक्रेज सब तो इनफर्टिलिटी इश्यू नाला इनफर्टिलिटी माने छुआ ही न पारिबाटा कनसीव न होगा प्रोब्लेम टी अलग थिला से कनसीव होता किंतु तांकर मिसक्रेज हो जाता से भाई लास्ट सप्ताह माने लास्ट वीक रे गोटे पेशेंट से आसी बाहर आसी माने भुवनेश्वर आसते आमर टे दूरिया रास्तार आसते असुविधाटा थिला से 2 थर आईवीएफ करथिले 2 टाइम्स से आईवीएफ करथिले किंतु 2 थर तांकर प्रेगनेंसी रही पार नथिला माने सेथर आईवीएफ रे फेल हिथिले तो सेटा गोटे एग्जांपल थिला। आ गोटे केस सिनारियो कहूँ 3 नंबर केस गोटे आसते 2 दिन आगु से पेशेंट आप आसी नवरंगपुर आसी प्रोब्लेम थिला हजबैंड वाइफ 2 जन को सब ठीक थिला हजबैंड को किसी प्रोब्लेम नथिला सब किसी स्पर्म पैरामीटर सब किसी नॉर्मल थिला और वाइफ जो आसी वाइफ को भी सब किसी ठीक थिला मैरिज 3 वर्ष हो सारा 3 वर्ष से नेचुराली भी चेष्टा करते सेठी लोकाली नवरंगपुर भी सेठी लोकाली आपन जो डॉक्टर मान को देखे भी से चेष्टा करुले किंतु 3 वर्ष हैला परे भी से आपनकर कनसीव हो पार नथिले किंतु किछि 2 जनकर असुविधा नथिला। एटा गोटे केस सिनारियो मैं 3टा केस सिनारियो आपनको कहली। प्रथम केसटा कनसीव होतला मिसक्रेज हो जाउतला सेकंड केसटा कहउतली जते आईवीएफ कले भी तांका सक्सेस हो पार नथिला और 3 नंबर केस गोटे कहली जमानकर किछि भी असुविधा नथिला किंतु सक्सेस हो पार नथिला। तो यहाँ हूँ केतेटा केसेस मु देखुची जो मानकर गोटे पर्टिकुलर आपणकर रोग जोटा कहुए इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर माने इम्यूनोलॉजिकल कॉज गोटे अच्छी जो थे मुझे देखुची ये सब प्रोब्लेम माने होची तो ताकू आमे मेडिकल भाषा रे कहा जाय थाए रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी बोलिके मैं इम्यूनोलॉजी आपन भाषा रे मु कहया को चाहूची जेतबेले आपन बेटर अंडरस्टैंडिंग होबा बोलिके फॉर एग्जांपल आपनकर पाखको के गोटे गेस्ट जने आसिले घर को जदे गेस्ट आसिले जदि से गेस्ट को आपन चिन्ह नथिबे से आपन घर भीतर को नियंती कि तबेला करंती ने जदि केउटे अचिन्हा लोकटे तमर घर के आसला कुना गोटे आसला ताके अलाउ नहीं करो कहबो नहीं तो बाहर लोग हम नहीं चिन्ह बोलबो तो सिमिलरली दिस इज आल्सो सेम थिंग। तो इथरे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम रे कोन होची जे छुआटा जो कनसीव होची जो छुआटा आपने गोटे स्पर्म जेतबेले को फर्टिलाइज कला पर गोटे छुआ हला छुआटा जेकरी इम्प्लांट कला इम्प्लांटेशन नॉर्मल जो प्रोसेस सब हवा कथा किंतु आपनकर बॉडी मार बॉडी ताको रिकॉग्नाइज करि पारनी जे से मो निज छुआ बोली से भाबुची किछि गोटे फॉरेन बॉडी फॉरेन माने बाहरिया जिंस ताको रिकॉग्नाइज करि पारनी जे ताको चिन्हि पारुनी ताको कोन करछि रिजेक्ट कर दोछि तो सेटा केतेबेले होबे सेटा केतेबेले होबो नॉर्मली तो एक्सेप्ट करिया कथा निज एग्रु हला निज हस्बैंड स्पर्म रो होछि तथा एक्सेप्ट करिया कथा काहे एक्सेप्ट कलानी दैट इज ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम सेटा कहा जाए इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलिक कहा जाए तापर केतेटा सेल माने अछि जिंता आपन बॉडी रे गोटे एनके सेल बोलिक अछि ताको नेचुरल किलर सेल बोलिक कहा जाए तो सेटा जदी हाइपर एक्टिविटी हे गला केतेबेला आउटे हमर प्रॉब्लम अछि गोटे TH1/TH2 रेशियो गोटे हमें देखा जाए तो आपनकर टी हेल्पर सेल बोलिक अछि जोटा आपनका साइंस जो माने पढिथिबे सब ना सुनिथिबे टी हेल्पर सेल नेचुरल किलर सेल इम्यूनोलॉजी ये समस्ते आप ना शुणुवे जो मैंने आप साइंस बैकग्राउंड अच्छा जो मैंने पढ़ी बायोलॉजी पढ़ी सब तो यहाँ हूँ जो मानकर जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम रोचे से मुझे देखुची ये जिनसा बारंबार बारंबार तुम छुआ रही भी मिसक्रेज हो जाऊँगी केतर कनसीव हो पारनी केतर मुझे देखुची किसी प्रोब्लेम न कि सब तमें कनसीव होबार प्रोब्लेम हो तो इन दैट ग्रुप ऑफ पेशेंट दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम जदि आपनकर आइडेंटिफाइड न करिकी खाली आपन जेते तो चेष्टा करथिले भी कोन हो बारंबार मिसक्रेज होतबो कहे तो बंद आपन बॉडी रो इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस थिबो
ଯେତେ ତ ଛୁଆ କନସିଭ୍ କଲେ ବି ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ସେମାନଙ୍କର IVF କର କି IVI କର କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କର, ଯେଉଁଥିରେ ବି। ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମକୁ କେତେଟା ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ୱି କାଉନସିଲିଂ ଦେମ୍ ଫର୍ ଏ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି। କାହିଁକିନା ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି କଲା ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆମର କେତେଟା ଅଛି, ଆପଲା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ, ANA ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥାଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ତ ଏମିତି କେତେଟା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ କି ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଦେଖିବେ କେବେ ଏମିତି ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ କଜ୍ କିଛି ଆମ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ କଜ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ରୋଗ ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହାର ଥାଇରଏଡ଼ ରୋଗ ଅଛି ଆଗରୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସଟା ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କେତେଟା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ କରିକି ଜାଣିଯାଉ କେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକୋସ୍ପ୍ରିନ୍ ବୋଲିକି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ଇକୋସ୍ପ୍ରିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଲୋ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ହେପାରିନ୍ ଅଛି, ହେପାରିନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କନସିଭ୍ କଲାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଲୋ ମଲିକୁଲାର ୱେଟ୍ ହେପାରିନ୍। ହେପାରିନ୍ଟା କ'ଣ କରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍କାରେଜ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେକ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଥାଏ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି ଡରିବେନି, କାରଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଗ୍, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ସୁପରଭିଜନ୍ ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମୋର ସୁପରଭିଜନରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଡୋଜ୍, କେତେ ଡୋଜ୍ ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଡୋଜ୍ ଟେପରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଡିକ୍ୱେଟ୍ ଡୋଜ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଯଦି ନେଲେ, ଯେଉଁଟା ସେଫ୍, ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ସେଫ୍ ଆଉ ମାଆ ପାଇଁ ବି ସେଫ୍, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମିସ୍କାରେଜ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟ୍ରାଲିପିଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ୍, ତାକୁ ଥାଇମୋସିନ୍ ଆଲଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥାଇମୋସିନ୍ ଆଲଫାଟା କ'ଣ? ଥାଇମୋସିନ୍ ଆଲଫା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ କଜ୍, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ କେସ୍, ଆମେ କେଉଁଟା ଥାଇମୋସିନ୍ ଆଲଫା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। କାହାର କ'ଣ ବଡ଼ିର ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା ତା ସହ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମେ ତାପରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର। କେତେ ଜଣଙ୍କ HLA ଇନକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆପଣଙ୍କ IVFରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି କଲା ପରେ ବି ଏମିତି ତାମାନେ ରିସ୍କ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଫଲୋ ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି